इल्ज़ामात, फौज पे हमलों के इल्ज़ामात आपने लगाए, मुल्क से अलहदगी के सूबा अदा करने का इल्ज़ामात भी आपने लगाए, उसके बाद आपने उनको मुज़ाकरात की दावत भी आपने दे दी। उनकी एक कौमी अदालत हो रही है जिसकी उन्होंने हाई कोर्ट ने पेशावर में उनको इजाज़त भी दी है। आप इतने शदीद इल्ज़ामात लगाने के बाद, हुकूमत की तरफ से उनको कालअदम करार देने के बाद, आप उनका मीडिया को ब्लैकआउट करने के बाद आप उनको मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं कि आप उनकी कौमी अदालत में शिरकत करेंगे, जबकि उन्होंने सारी पार्टियों को दावत दी हुई वहाँ पर? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे इससे पहले भी कई बार उन्होंने अपनी कौमी अदालतों और पुख्तून कौमी जरगे के बारे में उन्होंने दावतें दी हैं। मैं कभी उधर गया नहीं हूँ। आई एम वेरी मच क्लियर, दे आर नॉट स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कड़े दम हैं, लेकिन आपके वजूद का हिस्सा, आपके मुल्क के बसने वाले लोग उनको ज़बा नहीं कर सकते, सीने से लगाना जानते हैं। हम रियासत हैं, हम हुकूमत हैं, हम पाकिस्तान हैं, इसीलिए उनको कहते हैं कि वापस मुड़ के आ जाओ, अब हमारे बच्चे हो, हमारे भाई हो, हमारे वजूद का हिस्सा हो। जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, ये तबाही का रास्ता है और ये मुल्क के नुकसान का रास्ता है। इस पर आप क्या समझते हैं कि अली अमीन मेटापुर की जो मामलात हैं, इससे कोई कोरोना लाट का खदशा है केपीके में? देखें, अली अमीन मेटापुर इस वक्त जो कर रहा है, उसको इमरान नियाज़ी ने इतना प्रेशर दिया हुआ है कि वो बेचारा हाई ब्लड प्रेशर का तो मरीज बन ही चुका है। पता नहीं उसको, अल्लाह बचाए उसको, कि वो डायबिटीज उसको हो जाए या क्या हो जाए, उसको बीमार हो जाएगा। वो उसको कहता है कि तुम्हें मैंने चीफ मिनिस्टर बनाया ही इसलिए है कि तुमने मुझे इस जेल से निकालना है, बाकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है। सब के सब जो है वो कोई जलसे जलूस में एहतजाज में ना आए, अली अमीन जिम्मेवार है। पैसे इकट्ठे करो, वजारतें बेचो, डीसी की पोस्टें बेचो, कमिश्नर बेचो, माल बेचो, जो करते हो वो करो, लेकिन मुझे निकालो। तो अली अमीन जो है, ही इज इन स्ट्रेस। हमें उसका, लोग कहते हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेलता है, मुझसे पूछे, मैं उसको विकेट के चारों तरफ खेलते हुए देखता। सर ये बताइएगा कि आपने अभी बात की कि फौज के खिलाफ बात कर रही है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हो, पीटीआई हो, कोई भी हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये सिलसिला तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था गुजरांवाला जलसे से, तो अब कैसे आप उसको कह रहे हैं कि उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे? उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात नहीं की थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने इंडिविजुअल की बात की थी, नाम ले लेकर एक एक बंदे। पीटीएम और पीटीआई ये आपके रियासत को, आपकी रियासत इदारे, आपकी फौज को, पूरी फौज को ये खंजर की नोक पे रख के बात करते हैं। दिस इज डिफरेंस बिटवीन द नैरेटिव ऑफ मियां नवाज शरीफ एंड द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट। सर ये बताइएगा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे पीटीएम का, तो मुझे 2019 का ख्वाजा आसिफ साहब का बयान याद आया। वो नेशनल असेंबली में तकरीर कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पीटीएम के साथ रवैया रखना चाहिए, वो सियासी तौर पर मामला को हल करना चाहिए, फौज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये बताइएगा, जब आप ओपोजिशन में थे तो आपका रवैया उनके साथ नॉर्मल था, जिस तरह आप पीटीआई का है, और अब आप हुकूमत में है तो आपका रवैया पीटीआई जब गवर्नमेंट में थी तो उस तर्ज का है। तो ये बताएं कि जो भी गवर्नमेंट आती है पीटीएम के साथ सख्त हो जाती है, और जो अपोजिशन होती है वो पीटीएम के साथ नरम रवैया रखती है, इसकी क्या वजह? देखिए, पीटीएम के बारे में मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ कभी भी ऐसे नहीं रहा कि हमने उनके मौक़िफ़ की सपोर्ट की। दैट इज लाउड एंड क्लियर, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। हमेशा ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट का जो आप बात कर रहे हैं, ओवर द फ्लोर ऑफ द हाउस जो उन्होंने कहा था, मुझे वो तकरीर उसकी पूरी याद है। हम उनको यही कहते हैं कि आप आइए, सियासी तरीके से कौमी धारे में शामिल हों तो बात डायलॉग के जरिए होगी। अगर आप मिसिंग पर्सन की बात करते हैं, फौजियों पर किसने गोली चलाई? फौजी क्यों शहीद हो गए? कल आपके साथ लोग शहीद नहीं हुए? कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, कैप्टन, सिपाही, हवलदार, सूबेदार, कोई बच्चा? कौन मारा? भी मरते हैं। आप उसकी कौमी अदालत में नहीं जा रहे, उनके जरगे में अपनी दावत पे नहीं जा रहे, सब पार्टियों को उन्होंने बुलाया, आप जा भी नहीं रहे, आप मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि जब वो आपको बुलाते हैं और आप नहीं जा रहे, आपने बाइकाट किया हुआ, कौमी अदालत की बात भी कर रहे हैं? ये बात आपको पहले बता चुका हूँ कि कौमी अदालत में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही था कि दे आर, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने स्टेट पर मज़ीद घिनौने और बड़ी घटिया इल्ज़ामात लगाने हैं, और दे आर अबाउट टू अनाउंस
their ultimate goal and agenda of Greater Afghanistan. اختیار ولی صاحب Greater Afghanistan. اختیار ولی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی سپورٹ نہیں کی پی ٹی ایم کی، اور پچھلی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ انہی کے 2 ووٹوں سے ہی بنی تھی، جو کہ محسن داوڑ اور علی وزیر سے. اور نہیں یار، آپ پارلیمانی سیاست کچھ اور ہوتی ہے، باہر کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے. وہاں پر انہوں نے کن شرائط پہ ووٹ دیا تھا وہ بھی ایک الگ سٹوری ہے، ان کا ہمارے ساتھ مل جانا وہ بھی ایک الگ سٹوری ہے. اور پھر انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ کو بھی چھوڑ دیا تھا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے آپ کے ریکارڈ پہ، تو وہ پھر پی ٹی ایم سے علیحدہ بھی ہو گئے. اچھا یہ سوال بتا دیں کہ آپ احتجاج کا حق کیوں نہیں دے رہے پی ٹی آئی کو؟ کنٹینر لگاتے وہ تو آپ کو احتجاج کرنے دے رہے تھے آپ. احتجاج ایک بار ہو ٹھیک ہے، 2 بار ہو ٹھیک ہے، 7-7.5 مہینے پہلے الیکشن ہوئے. احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ 126 دن کا دھرنا یاد ہے؟ 1 دن کے لیے آئے تھے اور بیٹھ گئے تھے قبریں کھود کر. ایک وہ دوسرا بھی تھا، وہ گملہ جس نے سر پہ رکھا ہوا تھا، ادھر بوٹا بھی لٹکا ہوا تھا اس کا، قبریں کھود کر بیٹھ گئے تھے سر کے پی کے کفن پہن کے. تو اگر احتجاج 1 دن کا ہو، 1 بار ہو تو کر لیں، جمہوری ملک ہے. لیکن اگر آپ کا نشانہ پاکستان کی اکانومی ہے، جس طرح پہلے آپ کا نشانہ چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ تھا اور آج آپ کا نشانہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے. سر یہ آپ فلم شناس شخصیت رکھتے ہیں، آپ نے کافی ساری فلموں کے نام بھی بتائے، آپ کے پاس ایک اتنا اچھا ایکٹر ہے موجود وزیر اعلیٰ، تو کوئی فلم بنانا چاہیں گے اس تھیم پہ؟ ایک جو ہماری جو کے پی ہے، میں تو فلمیں ایک زمانے میں ہی دیکھا کرتا تھا. اب حج جب سے کیا ہے 2015-16 میں، تو اس کے بعد تو ٹائم ہی نہیں ملتا، مصروفیت بھی بڑھ گئی. پرانی دیکھی ہوئی ہے، لیکن ان کو دیکھ کے وہ ساری پرانی یادیں تازہ ہو گئی. جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے وہ وہاں پہ اب اسکرپٹ رائٹنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. آپ کو اگلے چند دنوں میں 2-4 دنوں میں نیا اسکرپٹ ملنے والا ہے. میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، ایک نیا ڈرامہ روز جو ہے نا، ایک ہوتا ہے نائک، ہوتا ہے خلنائک، کبھی ہوتا ہے 3 ایڈیٹ. یہاں پہ تو ایڈیٹ ہی ایڈیٹ، 3 اسٹوجیز بھی ضرور دیکھیے گا، ساری ان پہ بنی ہے. سر کے پی کے ہاؤس کو سیل کیا گیا ہے اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی بہت سارے ایسے وفاق کے ادارے ہیں، تو اگر یہ خیبر پختونخوا حکومت ان کو بھی سیل کرتی ہے تو یہ جو جنگ ہے یہ کس طرف جاری ہے؟ اور اتنے ٹائم کے بعد 1973 میں شاید یہ زمین الاٹ ہوئی تھی، اور اس کے بعد آج جا کے آپ کی حکومت کو یا سی ڈی اے کو یہ یاد آیا کہ یہاں پہ غیر قانونی جو الاٹمنٹس ہیں وہ کی گئی ہیں، اس پہ کیا کامنٹ کریں؟ یار ہماری حکومت کو کیوں آپ مورد الزام پہ رہتے ہیں؟ سی ڈی اے ایک ادارہ ہے اور اس لیے دیکھنا ہوتا ہے. یہاں پہ بلو ایریا میں اور بھی پلازے ہیں جن کو نوٹس ملے ہوئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے، اچھا میں قطع طور پر بینگ دا سٹیزن آف خیبر پختونخوا، خیبر پختونخوا اس کے اس طرح مطلب وہ سارا سیل نہیں، اس کا ایک پورشن وہ ڈینجرس بھی ہے، اس میں نوٹسز بھی گئے ہیں. میں خود